Are you looking for reliable references for your research? Then you're blessed. My channel is for you. We will start with a qualitative research methodology, ethnography. I am Sir Leo at your service. Good day! Our first speaker is a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Social Sciences at Cebu Normal University. She took her master's degree in education, major in social studies in the same university. Currently, she is finishing her PhD in anthropology at the University of San Carlos, Talamban campus. Please welcome Ms. Mildred Margal Shares. Morning once again. I'm here. I was tasked to give you a talk about other qualitative method, because what you have tackled in your subject is only phenomenology, right? But then phenomenology is just one of the qualitative methods. Other than phenomenology, we have ethnography. When we talk in my course right now, anthropology, ethnography is very important. Why? Okay, this is looking into the culture in all aspects, the holistic presentation of the culture. So you look into the culture of people in terms of their marriage customs, in how they move as one in the organization, in a group, in their family, everything about the human being. Ethnography na siya. And then ethno came from the two Greek words ethnos and graphin. Ethnos means culture and graphin means to make a detailed description. So you make a detailed description on the culture. So ethnography is both a process and a product. It's a process because you really have to do field work. If possible, you live with the people, yung imong gistadihan, you learn from them. You just not just you will just research about them, but then really learn from them their day-to-day interaction, their words, their languages, everything about them. Then you describe their culture. By describing their culture, that means you created a product already. So it is the study of the culture, and you can do that by participant observation. Mao na siya for anthropologists, they really do the participant observation as part masayon actually ng inyong gibuhat. Okay, you just do interview. You just ask them their experience. Here in the ethnography, you really have to do the two parts. You have to get not just the ethic perspective, but also the emic perspective sa mga people. When you say, asa itong ethic lay? Sige. Sige, follow na lang ko sa imong screen, sorry. Di man ako na-control. Culture is a complex whole, diba? Acquired by member of society. You have the cultural behavior, what the people do in their certain locality, then their cultural knowledge, what they know, and then the cultural artifacts, the things that they use. So let's go to, where are you, Lay? Next slide. Sige. For knowing their culture, no, I mentioned a while ago that they do participant observation. That means they really live together with the people. So if you really wanted to know those people who are, kung ethnography ang inyong study no niya, and then let's say you wanted to study people who are
COVID-19 patients, then you have to be with them. That's ethnography, being able to be with them, seeing not only their, not just interviewing them and asking how they feel, how they do this, how do they cope up with those challenges. Those are phenomenology, only their experience. Here, you really observe each and every member nga imuhang each and every participant. So other than talking to them, getting info, you really have to be very observant. So ingana na ang ethnography. So you are very lucky that Sir Leo is just asking you to make it phenomenology. Bubo radyo kay na siya. Sayon radyo na siya niya group pa jud mo. Okay? So kaya radyo kayo na siya ha guys. So 80% na mo kaya radyo na siya ilabang ang 20%. Karon we have in studying cultural knowledge, we have the explicit knowledge, those which are easily seen by the actions and words, and the tacit knowledge, those cannot be seen. So you really need to talk to them so that you can get the tacit knowledge. And this can be expressed through their words, through their language. So that's the reason why language is one of the very important component in studying ethnography. Next slide, please. Mao na siya, ingana na siya ka gubot ang ethnography. You study the culture, you know, you find meanings, then you understand, then you identify what's the cultural inferences through their language, then you make social symbolic interactions, you give meaning to their actions, the social interaction, and how you interpret them before you can get the whole set of information. So there's the informant expressed needs, and then there's also the way for you to make strategic research. Sige, next slide. Di lang ko mo go deeper on that. For ethnography, culture is understood through emic and ethic. Emic means coming from the people na involved. Emic perspective, sila jud ang involved. So kung moingon ka kanang COVID survivors, so sila jud ang involved. Ang ethic gikan sa mga people nga outside nga dili sila ang involved pero na sila masulti about the people nga, for example, ang emic is katong survivor, ang ethic gikan sa kanang nga doctors, nurses, di sila ang involved jud nga person, di sila ang na COVID. Attic is atik-atik ra na siya. Emic, ethic, ang himo-himo ra, attic. O sige, technology, culture is focusing on technology, kinship, ethnicity, gender. So daghan kayo ng mga aspects ang itan-aon sa ethnography. So mo to siya. O sige, mo na siya aim sa ethnography to understand culture, to learn from people, and to find meaning on what they are doing and the events of the people so that we can understand them thoroughly. Mo ni siya ang father of ethnography, si Bronislaw Malinowski. Siya napauso sa participant observation, learning a new language. When you do field work, you have to learn their language. Suppose you study mga gay, you have to learn their gay language too, the gay lingo. Observing their activities, interviewing their informants, asking questions, and then be with them. Join with them wherever they go. Yun na ang koan, ang sa anthropology, ang sa ethnography. Suppose you study people who are working in bar, then you should be staying in bar for most of the time. You do field work in bar, you talk to them, be one of them. But not, of course, kung pananglitan, mga prostitute ang gisadihan, di sad kayo mag-prostitute sad ka para ka one of them. Pero you have to act, you have to be part of their you have to be part of their events, you have to be part of their socialization, magtapok-tapok. So, dapat na ka dito, you have to act and dress like one. Kaya para ma-feel sa nimo how prostitutes are being treated by people around. So, ingana na sad. So, di lang siya kay ang ilaharang experience, your personal experience being one of them, being with them, as you immerse to the people nga imong gi-observe, ma-feel sa nimo. So, sa imuha sang self. Sige, let's go forward like kay
sa ethnography interview naman na siya lay. Although needed siya good sa when you create interview na lang as a whole, I will be telling you, when you create an interview as a whole, do not just go there as if you're superior. You should be there even if ang imong mga kastorya is kanang probably they are elite, they are not schooled, they are just grade 1 or grade 2, pero you should, and then ikaw kay kuan ka grade 11 na ka and you feel superior, di na siya pwede. Kaya sila man ang imong kuhaan og information, you have to acknowledge na they know better and you have to listen intently to them. Dili kay ang imong own kuan, imong own mga words ang imong i-put into their mouths. So with that, you will be creating biases. So you really have to listen intently to them, acknowledge na sila ang nakasuway. Suppose mga COVID survivors, do not, although you have read a lot about COVID survivors, do not insist, maudyo na siya. Let them talk. The best way to do qualitative interview is to do less talk and let the person being interviewed do the lot of talking. Ana siya. So with them talking, mao na siya importance nga mag-record ka at the same time na sa jotting of notes. Kay unsay di makuha sa atong jotting naa sa atong recording. So mao na ang lisod sa kuan sa qualitative. Kay ang pag-transcribe sa imong gi-record nga kanang responses, di ba? And then when I look into your questionnaires, I really discourage people who make questions like answerable by yes or no. Although you will reason it out nga ikuan man ma'am, open-ended man na ma'am. So magdepende man mong question follow. As much as possible as you create a question, dapat question na siya nga dili answerable by yes or no. Kaya ang tendency, you feel bad when you are affected by COVID? The answer is yes. And then what if that person will not elaborate? Kanang there are really people nga less talk ra jud ba. So better formulate a question nga kana jud makapa expound pag yun nila daan. Sa question pa lang mo expound na dapat, dili kay napay follow up. Yun na siya. So na ako yung mga gipang komentan dito nga rephrase your question, do not avoid yes or no question. Questions answerable by yes or no. Kaya you really have to let the person express everything, especially phenomenology in you you really have to get their experience, and the art of questioning is very important. Kaya kung ang imong pag-question pa lang daan, palpak-palpak na, most likely inig ka-transcribe nimo, hay kulangan man jud ni, uy dili man jud ni sakto, kulangan man ni ang tubag, di man mo fit dito sa akong question, sa akong kuan, sa akong problem. So ang tendency mag reconduct na sad or magpuno na sad, so magbalik-balik mo sa lugar niya, especially karon mo to among gi-discourage nga as much as possible tarungon niyo ang paghimo sa question, kay para one time big time na lang siya, kay di na biya mo kuan, di biya siya safe kay balik-balik karong panahon na. Sa among case kay we really see to it nga dili mi magbalik-balik kay kanang, especially kung atuon pa jud namo ang lugar, like for example mga mamanwa, mga jud sa ilang lugar nga dayon dili kumpleto among nakuha nga info, human na mag-transcribe hala kulang, mamalik na sad mi sa another expenses. Sa inyong case dili expenses ang kontra COVID. Okay, so mao to siya. Okay, kani siya kay sa kuanin siya sa participant observation. As you do participant observation, mo join gani ka, you are new to the group, di jud ka dayon nila i-accept. You will really have to undergo the stranger stage. Nga kana bang di man jud na sila dayon mo speak up nimo kay stranger pa baya ka. Mao nang you really have to get their kiliti, and you have to move from being a stranger to being acquaintance until balikan. So mao na nga mo week do hanging out sa ethnography, dili lang mi mo bitsog puyo sa ilaha, hanging sa kanang balik-balikan. Karon nga
mubalik na sa din kasunod sunod semana, ana kay at least per minute na kanila makita, ma-confident na sila ninyo, and then dili na ka stranger sa ilaha, acquaintance stage na until such time nga musulti na gyud sila, muspill na gyud sila in everything that you wanted to know, and that is the intimate stage. So we do hanging out, we do participant observation, we do we immerse, sometimes we live together with them and be one of them. And I remember my professor, ang iyaha kay gisadihan to niya ang kanang mga scavengers sa Cebu. So ni ko jud siya, nakakita jud siya dito. Kung magtan-aw ka sa mga scavengers na dihay mga bag-o lang gilabay, kuyo na nila nya ilang kanon. So ang gibuhat sa among teacher is really nag-wear siya kanang kwan sad siya. Kay kwan pa man to siya college at that time. Anthropology niya, college pa siya. Nya dayon kanang iyang gikuan sa diyang kaugalingon, taong grasa sa diyang naong, dayon iyang gusgusin kayo, apil siya didto, kuy, pero of course di siya mukaon, observe man siya, apil siya didto, pero iyang eyes very quick. Wa siya magdag field notes kailan sa kayo no nga magkuan ka join ka nila and then magdakag notes and mag-jot down ka, dili sad iya rang gipangtiman, and of course, and then by the time nga uli ka sa imong place, makakuan ka, makagunit na ka sa imong field notes, diha na kanimo isuwat tanan-tanan. So yun na siya, you really have to be there and be able to experience what they have experienced. The advantages for that, it allows access to backstage culture. Anything nga dili nila ipakita, there are really those nga di nila ipakita pero makita nimo by the time nga you study them. Allows for the thick description of the society and provides opportunities and means to report and schedule behavior. However, the disadvantages is that the trust and sympathy. Number one na siya nga challenge. You need to really get the trust and sympathy of the community, and it takes time. Maunang sa anthropology, it would unlike sa mga quantitative research, nga dali ra kayo get the data and do statistical methods ana ang sa anthropology and most of the kanang qualitative research method, it would really take time. Kay balik-balikan man jud nimo siya before ka makaget sa trust. Kung after a year pa ka makaget sa trust, then after a year pa ka makakuha sa ilahang sa imuhang information nga gikinahanglan. So dili siya sayon. Nya ang there's a high degree of competence also needed to diba, naglisod na ta pag-transcribe pa lang, how much more to look into a very thick description. So, yun na siya. That's the reason why I understand, Sir Leo, giving you only phenomenology for a start sa qualitative kay kuan man siya, mo pinaka-basic para nako. It requires careful selection. Mo nang ayaw dyan mo, di ba, I've been telling you a lot of times before nga, never show to your teacher nga galisod mo, basic pa lang gani. Kay if kana pang basic, di niyo kaya, how much more kung mag-ethnography na ta, di ba? Basta, nindot siya nga experience, but then it would be very challenging. So show to us nga kaya ra kayo ninyo ang phenomenology. Kay, of course, kung kaya ninyo ang gamay, mo level up man na siya. Leverage man dyan na siya. Sige, you do field notes. Balik sa late, please. Mana siya. For ethnography, you write field notes, you code your observed behavior. Coding observed behavior, kay kanang, di ba, we take down notes man, and then tanaw dito unsay mga observed behavior, describe unsay conflict, unsay wala sa imong nakita nya, unsa say nakita jud nimo tinuod nga scenario, and then interpret the conflict case, and then there you formulate the grounded theory. Okay, sige. For phenomenology, most likely you just get the theme of their experiences and present it later on with the support statements nga ilang gipang mention, of course, with the collaboration also of the group description. Sige, Lay.
More forward. Mo ni siya ang 4 types of field notes na mo. We do jotting, scratch notes lang. We do diary. Bronislaw Malinovsky, kuan, siya ay nagpauso ng participant observation. He lives with the people in the Pacific nga wala jud mailhi sa world. And then dito very kuan siya. He really creates the diary. It is very helpful for anthropologists to really have a diary kay dito niya ipangsuwat iyang ka-lonely, yung fear, yung emotions during the fieldwork. Imagine pila siya ka years ni puyo ato nga group of people. So ingana siya. Pero of course, kung hatagan sa ethnography with your case, 1 semester only, of course, kuwansa na siya. Dili sad muna mo pa doon sa usa ka island nga studyhan ng mga tao. Kuwansa na siya kanang friendly and of your pacing nga kuan kanang sana study. Then you have the log, the running account, and the notes. Sige, move forward, please. Forward. Sige, coding. In the coding of our field notes, how am I going to express this? Yours is kuan manggod siya, the coding of your interview. Ours is the field notes. In the field notes, everything that we noted for that, sige, dali na lang. For example, a certain informant, let's say you have 6 informants. 6 ba to inyo ha? Jan Paulo? Inyo ha ba to ang katong COVID? Isa tong COVID? Ira mo, ma'am. Ang saan inyo ha? Ira mo, ma'am. Baho na ko kag tingog Jan Paulo, din ako kadungog. Saan sa to? Tulo, ma'am. Tulong, COVID ba to? COVID survivors. Sige. COVID survivors. For example, COVID survivors. For this informant number 1, mo ni siya, yung gisulti. You identify the first question, yung mo ni siya, transcribe na nimo. Then, transcribe na sa nimo ang informant number 2, and transcribe na sa nimo ang informant number 3 sa iyahang mga gipangsulti. Then, you find what is common to them. Okay? Unsay nakita nimo nga common. Then after getting the common, then get what is the theme nga pwede ani niya. Nya kani nga theme. All throughout, imong tagsa mo si informant. Kani nga question, mao ni siya, asa ni nga theme musud, iyahang nga tubag. Kay there might be nga one question, pero sa duha ka theme, musud siya. Or na kay usa ka theme nga na-create. Sa may questions mo gani dito, Jan Paulo? Give example, please. Sa main questions, ma'am? Usa lang. Yes, ma'am. What were the types of difficulties you faced while you were infected with COVID-19? Sige, what were the types of difficulties faced while you were infected? And what's the answer of informant number 1? From informant number 1, wait. Sige, ako na yung mag-create of answer ha. Yes, ma'am. What are the difficulties you have faced when you were affected? Then he mentioned kanang wala man mi hatagi og kanang saktong kuan, wa man mi hatagi og saktong tabang. Kami ray mo support sa mong kaugalingon ana kanang sana siya kanang kami mo hatag sa mong kaugalingon ang among pamilya mag-anhi-anhi taon niya hatod-hatod og kanang pagkaon ana. For example, mao na yan tubag. Dayon gipunan na sa niya kanang nga no kanang amo ang pamilya taon dito sa balay kay luoy kaayo kay kanang sila sad likay-likayan sa mga tao. So unsa may mga team nga mo nakuha ana? What could be the theme? Jan Paulo? Sorry, ma'am. So the first part, difficulties on the
the support they were given. Support. Okay, support system. The Yes, other ma'am. one. The other one would be somewhat aligning to stigma or discrimination. Exactly. So, tan-awon na nimo. For number one question, mauna siya ang gitubag niya. Then go to the next informant. Unsa sa diya ha? Yes, ma'am. Oh, if there is the similarity, so makuha dyan nimo nga ang stigma. Oh, ang stigma kay naa. Possibly katurang number one ang niingon nga way support pero kaning duha wa man mag-mention. So unsa man ni siya? Is it valid or not or unsa? Pero still, though di siya valid, imo pa man sa guna siyang ang hierarchy ba sa kadaghanon sa niingon o sige puros good mig likay-likaya na mimuran jud mig sanlahon ana o the stigma is really existing, di ba? So usa na siya sa theme nga imong i-identify nga in the question number 1 kanang in the first question jud, people really experience the stigma when they were affected, even their family members. So mauna siya. So as you code your field notes, you really have to identify the informant, then ang iyahang sulti, unsa iyang gi-quote diha, dayon naabad siya certain code nga iyahara or na certain code nga they shared together with the other informants. Yun na, imong i-identify ang theme niya. Thematic analysis man ni ato sa tan-aw nato ang themes based on the kung congruent ba ang tanan ng mga answer sa mga informant. So, yun na siya. Next, please, Lay. O, diba? Sigla-lakaw si Lay. Yes, immerse yourself in the data. Developing man siya sa coding, be. Sa may magamit. Dere. Pwede nato magamit dire ang look for the content, unsa iyang content, unsa emerging patterns, then identify naman na siya parent code, nasa na siya subcode lang niya. So subcategories, under subcategories kanang for example, stigma. They develops there was the development of a stigma or the discrimination among the people. So between that's the parent theme, that's the parent code. Next, please, Lay. That's the parent code niya. Ano siya? For a certain research question, mao ni siya parent code. Niya, another parent code. Under niya, under stigma na asa kay makuan nga kanang mao ni siya kanang that if gi-detailed nilag maayo. That if gi-detailed sa nila pag sulti. Pero detailed or not, you really have to get the themes and the codes. So probably stigma siya dayon ang iyang dili lang siya ang gilikayan hasta iyang mga dili lang siya ang gilikayan, that's one subcode. Dili then another one is gilikayan sa iyang family. Bisag katong mga layo nga mga pamilya nga Lopez sila tanan gikan likayan. Oy Lopez ka na palayo na dayon. So kuha na siya, part na siya. So mo na siya, the stigma is there, the main theme, pero under niya na yung mga subcodes. Sige, next. So, mag-coding na ka. In the coding, you really compile the similarly coded. So, isagol nimo siya ang mga similarly, niya isagol sa to nimong katong nalahi, katong siya ra gyud ang ni-claim, parang litan katong niingon nga kanang wa man ko suporta o probably sa iyaharang kuan tan-awon sad nimo ko if they belong to the same barangay and then wa sila suporta or it could be another another point of clarification nimo ngano ngano siya ra ang wala suporta sa barangay captain pero kung kuan kani sila nga duha nga ni claim nga kanang supported sila okay ra gilutuan sila ni kapitan og kuan kada adlaw hatdan sila pagkaon nya katong usa kay wala nya tan-aw nimo ko basig tungod ni kay lahi siya nga barangay nya kaning duha of the same barangay so probably ang mo differ siya diha dapita kay dili jud siya kanang ma-claim jud nimo although i-appeal gihapon nimo kay lahi siya pero imo i-justify nga no so mao na siya sa data coding. You identify the similarly coded and then identify also what is not similar to the rest pero you really have to give support.
statements below. Qualitative data analysis, you review the coding codes. Mauna siya ang coding, mauna siya ang theme ha. Kay probably ma-confuse mo ba kay thematic ba ya inyong thematic analysis niya ay you are exposed to theme. Pero theme is the coding, the parent code, the subcodes. Explore each thematic area by displaying a detailed information. So for example, mag-talk ka about stigma and then give a lot of information below. Nya, kanang mga, say tawagan na lay, kanang ganing statement gud nila. The reason why I ask transcription, Visayan transcription, kay once you will be presenting your studies in the phenomenology, in the later parts of whole kuan na siya, you may use those statement, sige, term like verbatim. Ang verbatim is katudjong exact words nga ilang ipangsulti. So ang Bisaya, kung nagbisaya sila tong time or nagtaglish sila or nagtagbishlish, kuan man good kay I don't like it kay ana imo jud na isuwat dito and then quote unquote, diba? Imo jud na siya ang verbatim gud niya nga exact verbatim nga iyang gisulti. Pero of course supported by your kuan as one participant mentioned that na dayon ang verbatim na i-insert. Mao na siyang importante ang pag-transcribe niya ang katusang ilahang mga words gyud imo jung ipang take down. So listen for comments that are unexpected. Most likely nag-expect ka nga kuan stigma for COVID patients. Pero dito, kanang gi-welcome siya maayo, gi-pamper siya, wala jud magkimi-kimi yung mga silingan. Oh, di ba, waka mag-expect ana nga na ang iyang gisulti. So, listen also for those comments kay you really have to mention those. Identify the recurrent themes. Sige. Muna siya sa ako, example din siya sa ako ang questionnaire before. For one person, na-identify na ko, kanang lahi, pariha og kuan, pariha og kanang colors, they represent for the same theme. So one question ako dire, sa first question man siguro, first three questions, the number 2 and 3 questions, same theme sila, niya naasa dire sa unahan na asad same resad siya nga theme. So ako na siyang gisagol. When I do coding, gisagol na ko ang pariha og theme. Ang yellow, pariha sila na asad sila og kanang kuan, kanang ang fall sa same parent code. So dito na when they were already in the same parent code, dito na nako siya gibuak-buak into subcodes depende kung mulahi ba siya. Pero kung same ra o same code sila, belonging to the same code. And then kaning green part, another nasa na siya nga theme nga ni exist mo na siya. That's how you're going to do it. That's the reason why after interviewing you really have to kanang transcribe and look into the transcription dayon. So kani siya, phenomenology is part of qualitative research, so you really have to kuan. Unlike man good sa quanti nga, mayroon ka nga, sige ha, John Paulo, after ni mo tabulate sa data, ipasa ni kuan ni Bea kay siya ray statistical, siya ra na mo kuan kay na siya kanang mayo siya ana. Dili na siya pwede ana. Dapat jud kanang collaboration between your group mates ang qualitative kay might be sa imuhang pananaw mo na siya ang parent code pero sa imuha ding classmate lahi dayto. So better kung naay brainstorming. The more nga kanang mag-away inyo ang mga nahuna diha, the better ang output ninyo kaysa it's a product of one brain only. Did you get me, students? Are you still with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya na dyan ko kakitag tao. Ay, salamat. Nakakita na kong Venice. Hi, Venice. Hi, Nicole. Hi, ma'am. Nakakita na ko ninyo. Kaniya, wadyo ko nakita. Huwag mong gani kong mag-share para makakita ko ninyo. Wala ko nakita. Muna siya. If ever you do matrix, for example, the response for question number 1,
Muna na siya i-identify nimo by question and by the one who answer. For example, gilahi nimo ang babae, gilahi nimo lalaki, pero sa inyong case wala man no. For example, kuan kanang vendor, wala man ninyo ilahi nga vendor nga babae, nga vendor nga lalaki, wa man di ba baya? Vendor as a whole man siya. So you really just look into the response per response nila. Nya sa katong asynchronous, murag kani siya mo fall ni siya. For example, mga babae or mga lalaki, kung inyo sa nanggi kuan, inyo nang i-consider nga basig lahi ang achievements sa mga babae during this kuan atong kanang online kuan na online learning na. Basig lahi ang response sa mga women kaysa men. Sa mga women, basig lahi ang grade 9, lahi sa ang grade 10. So i-identify nimo tagsa-tagsa. So yun na ang pag-matrix. So di siya tinuod nga dili jud siya kanang separately different, as in different jud sa quantitative. Kaya ang quantitative bitsuon ra ba nimo, yes, mag-identify ka unsay male o female, pero numbers man siya, dali ra kayo. From the numbers, ang imo dayong interpretation, easy. Pero kani siya kaimo yung itagsa-tagsa. First question, isa your response. For women, ang grade 9 mao ni siya. Ang grade 10 mao ni. And then from grade 10 and grade 9, let's say duha ka year level imong gistudihan, then you look into kuan. You look into unsay similar nila. Unsay mahimong parent code. Nya unsay mahimong subcode or subteam. Ana siya. Mao ni siya ang example ganiha kato akong gipang code. Ang akong nakuha dito nga code nga parent codes nako kay ang the code has something to do with your objective or your question. So the first question, I wanted to look into the political ways of the bye-bye politicians. So gitan-aw nako ang ilahang mga ways. How do they maintain power? How do they kuan? So ang ako nakita diha, ang akong first theme nga gibutang isang practice of power, gitagsa-tagsan sa nako kung unsa mo create of power sa mayor, unsay ways sa ni vice mayor, nabay kalahian o parihara sila ana. Dayon ang challenges nga na-face nila throughout their kanang administration. How do they resolve disputes? How do they resolve conflict? And then the maintenance of social harmony. I wanted to look into the social control. Unsa na pamaagi? Unsa may pamaagi nila, unsa may way nila to maintain social order. So gitagsa-tagsa na nako sila. And then since I look into mayor, congressman, and vice mayor, gitagsa-tagsa na nako sila per respondent, per participant di ay. Kay in qualitative method, I stand to be corrected. For quantitative, it's respondent, but because they respond. But for the qualitative, you really have to consider them as study participants because they participate. They just don't respond. They really participate. And you look into their actions, their kuan. You go deeper ba? Dili lang kay answer ba yes or no. Pila ka buok mayor? 17. Respond ra na siya pero imo na gani siyang go deeper. Ngano man. How is it possible? Discuss na siya. So, participant na siya. He participated in your study. Okay, next slide, please. Unsa may pitfall sa coding? Probably, daghan ka kag nakita. Too finely imong pag-code. Daghan ka ayaw niya. Ni-distract na ka. Daghan na ani. So, mauna siya na kuan. Kanang, you really have to be aware sad. Kaya basig parihara siya nga kuan. Kanang stigma. Pero imo pa yung gimo aglain. Di ba? Fall ra gyapon siya stigma pero gusto jud ka kanang fine kayo, too fine. But then it's also a pitfall kung too broad ang imong pag-code. Di ba? Kay basig naa na siya diha na
na miss na noon ng mga nuances. And then forcing new findings in the existing codes. Kana bang imo jung i-insist ang imong own kanang biases sa study and adding new codes that could extend analysis in new directions, so mga complicated nagsamot. So you really have to be very careful with that. That's the reason why the good thing with you guys is that you belong to groups of 6 or 5, di ba? Am I correct? 5 or 6 groups? 5 or 6 in a group? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, since 5 or 6 in a group, daghan ang mga mata nga magtanaw, daghan sad ang mga pila ka pairs of eyes ang nagtanaw sa study. Then pila ka pairs, pila ka brain ang nag-move. Pero ang problem lang ani if you are in a group and then you don't ask their opinions or they don't share their opinions, mo na siya problema. It could be the leader ang dili gusto lang monopoly, or it could be the members nga nagsalig lang tanan sa leader. So mo na siya pitfall diha, kay ang kuan man good, mas daghan ang magtan-aw, mas daghan ang ideas nga mogawas, mas daghan ang mas nindot ang results sa inyong study, mas nindot ang results sa inyong coding, sa inyong team. Kaysa isara, kay bisag kami individual man mo we keep on looking into, although nahuman na mo, di gapon mi balikan na sa namo, kapila na namo balik-balikan kay basig na ami na overlook ba or naaray na to find ra kayo ang among pag-team thematic. Sige, next lay. Report writing. Present the themes, then identify the participants' perception. Most likely, you will present the theme, and then you use the katong interview ninyo to reason out ganun muna siya. So diha na mo gawas tong verbatim akong niingon. Then describe that behavior. You present also the way you analyze based on the result given, and include the quotes mo na siya. Include the quotes katong gipang identify ninyo nga quotes nga later on may use ninyo inside, and then conclusion should be under each theme. The conclusion in the conclusion part, most likely ang inyo ibutang diha is ang inyohang nakita ang migawa sa inyong study based on each theme nga inyohang na kuha. So, yun na siya. So, kuan dyan siya. Mura siya kanang sifting ba? Kita mo kanang kanang saan. Tanan nga information nga nakuha ninyo sa inyong participant, inyong gisa, then after gitan-aw ninyo tong nga fine nga natanaw ninyo didto, get the theme, gitan-aw sa ninyo diri ang mga dagko nga mga particles, unsa pay makuha diha, napa ba, wala na, o basig naa pa. So kinahanglan jud nga you work as a group. Next slide please. And then this part, for your research output, you are expected to do the IMRAD. In the case of us, IMRAD, there must be an introduction, then there is the methodology, then there is the result and analysis. So present your findings and give the kato siya, followed by the presentation of the subheadings, and then based on the generated themes nga generate ninyo, analyze it. Of course, when you analyze, you discuss, diba? And then results and analysis, then discussion. And then Sir Leo mentioned nga, di na lang daw niya ipabutang ang conclusion or recommendation. So katulad dyan mo, follow the IMRAD. Introduction, methodology, results and analysis, and then discussion.
sensible. Antro niya, so since antro siya, mo matter sad siya ang introduction. Sa di kayo ko familiar kung unsa ang pag-introduction sa phenomenology, basta ang we were really asked nga, we really have to, sa introduction, diha nimo i-present ang imuhang mga supporting readings about your study. So, insert na nimo siya diha. Kita ra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakita ra diha akong mga readings nga nakuha, dayon discuss na ko diha ang kuan. First kay nag-start ko, there is ako. I started with the introduction kay tuba man ako so nag-start ko with Philippines. Nya daghan kay tag mangroves kay mangroves man tuog ang kanang tuba kay tuba came from the ang nakapapuwa sa tuba kay ang kuan man ang tungog coming from the bark of the mangroves. So nag-talk about Philippines and sa iyang kuan, iyang kanang geographical location, ang iyang presence of the mangroves. Nya nag-talk about mangroves as a whole. Unsay beneficial makuha sa mangroves, asan siya, until such time nga nag-talk about sa mangroves sa Philippines. So from the mangroves as general to the mangroves in the Philippines and the status of Philippine mangroves karon. Then there I mentioned from the mangrove, diha ko nikuha nga mangrove is the one mangrove dependent industry is the tuba making. So nag-talk na ko about tuba. Nagsulti ko nga ang mangrove gagamit sa tuba, mao ni siya Cereus tagal, ang kanang variety nga mao ni siya ang makapapuwa sa kuan sa kanang tuba. Then nag-talk dayon ko sa tuba nga naman what's in tuba nganong minahanglan man siya mangrove kamo to siya minahanglan siya tungog ana until such time nga nag-talk sa unsa ng tuba for the Filipinos. What is it for Filipinos? And why problema ang mangrove sa mga Filipinos nga naghimog tuba o kanang hinumay og tuba. Then diha dayon nisod ang capitalism. Ang capitalism sa wines. Because wines are already available in the market, nga walay advertisement ang tuba, so most likely na disregard ang tuba. Pero however, in rural areas, tuba is still very important. Nga tuba is kanang the local body of knowledge known by the mananggete or the manananggot. Nga very common in rural areas. So ako din present diha nga gamay unsay gap why need ang study. Anong need man ang akong study? O dihan ako siya mo ni limited literature presented the plight of the tuba making industry. Wala kayo nag-study ana niya. Mao nang kanang kinahanglan siya tan-awon in the face of the ecological sustainability of mangrove kay during the Yolanda, kung nakabantay mo sa akong introduction, nag-mention ko dito nga pag human sa Yolanda, nanay mangrove rehabilitation kay nakita man nila nga ang mangrove ang nakapugong sa katong big waves. So, gi-rehabilitate ang mangrove, di na pahilabtan. So, since di na pahilabtan ang mangrove,
Ako nang gidiscuss tanan sa babaw. Kanang ginapahilabtan ang mangrove, nagkalisod na ang tuba making industry. So, more siya na domino effect sa tuba makers ba. Nya kung wala wala na tuba, probably katong mga tuba makers makuhaan mawagtangan og trabaho or naman jud ng mga nagdependent na og tuba as their kanang drink kaysa mga alcoholic liquor kay nabi joy something in tuba nga lahi dili siya hangover inana. So gipresent nako diha, and then I mentioned about the study of my anthropological the anthropological study is going to look into the tuba industry nga vis-a-vis mangrove rehabilitation. So moto nag-SWOT analysis ko sa tuba making, then I identify the challenges faced by the small scale tuba producers, and then I assess the effects of eco-development efforts sa mangrove to the tuba industry. Kay development to ang katong mangrove di naman pahilabtan, so unsa naman nahitabo sa tuba industry mo na akong gipangkuan. As you can see, it's just a description, so wala siya, di siya into a question form. Mao to akong gi-mention nga kana actually pwede ra siya question form, pero sa MUA sa University of San Carlos kanang dash gi-encourage gud mi nga it is going to be a so presentation na siya, so it's an objective type siya, dili siya question type. So methodology mo na mention ko sa methodology unsay way na ko of getting the data. I do kuan hanging out, balik-balik ko ani sa mga mananggete. I do key informant interview, and I also do focus group discussion. Muna siya. Then sa MUA, I just don't know with the phenomenology lay kay sa anthropology, when you will be citing the site nga imong kuan, you really have to go deeper. Mao nang sa anthropology, not necessarily nga from Ormoc to Southern Leyte, Buntok ang amo ang study. Bisag isa ra ka barangay, as long as kanang you go deeper to that informant, okay ra na siya sa MUA. Mo nang sa ethnography. Sa inyo manggod kay you get experiences, the more experiences the better, the more chances of winning and the more chances of getting codes, di ba? Sa MUA kay we go deeper naman sa bisag isa ra ka man we go deeper man. So kanang di necessarily nga daghan. So number is not an issue for us, but then we really have to give kanang details, thick description man ni MUA. We really give thick details on pananitan mo talk kuan imong field site kay palhi ug kugon, so you really go deeper on those places, even ang ilahang residences imong i-describe ang kasagaran nila kay nguna ni ilang mga balay nguna ipangkuan jud nimo go there kanang go details gid siya nya unsa ilang panginabuhian, unsa elevation from the sea level tanan nya 2 key informants ra ko pero deeper jud siya kay etno man siya lay ilang kaya to siya needed sa Feno katong di kaya na siya needed sa Feno, sa etno to siya ha ako ipakita ra ta mo. Mata kung dingon kanang sa ilaha is needed man ang mas daghan kay mas daghang experiences mas better. Dayon, then I do the results and discussion. Based on the variables of the study, katong mga objectives nga akong gipangita, ako siyang gi-discuss one by one. Until sa discussion part na diha ang sa strengths and mao ni siya akong dingon nga verbatim. Sa to. Okay. Muna siya ako ningon nga verbatim. Nag-SWOT ko sa tuba, and then I mentioned nga in the RFGD as one FGD participant observes ang tuba manggod mao niya na. So ang iya yung exact words nga gipangsulti mo akong verbatim diha, pero there's the translation in English sa tupad. Dayon, since in that one question, duha ka lahi-lahi nga tubag ang muswak niya, so duha ka informant ang naa diha, si SPL2 o si SPL3.
sa focus group na siya. Then, dayon, nag-storya na sa ko nga, verbatim, then there's a translation. I'm just showing you this kay we are expecting munani siya sa pag-present kay paper man siya, man para sa kang surveyoron nga, kuan, kanang i-publish na, no? i-publish na. So, kung publication man good, mas gamay, mas better. Kay daghan biya kayo na sila in one edition. Challenges with small scales muna. Sa inyong final paper, dili ang translation lang. Na ang inyong Bisaya, na po tong inyong kuan. Basta ang verbatim na adjud siya, then na translation. Possible extent. Ang reason nga nung ipa-translate to into Bisaya ng inyong kuan, inyong questionnaire is para dili sila ma-intimidate nga English pa kayo mo na adto mo yung mga datuon biya magnaw niya sila kay kuan nga ma-intimidate na so di na kayo musulti mas may man kanang pamati nila nga uy Bisaya ra man sa ni o pwede ra day ko magbisaya ani mao na siyang gipakuan mo kayo go into these people man nga kuan may tatong mga foreigner inyong kastorya o pwede ra jud niyo i-translate so mao na labi na kay nag-vendors mo nag-COVID patient mo, di ba tanan COVID patient kay Englishera. Na-mention din ko dire gani Leo, Tatay Edgardo. Ako siyang i-kuan si Arnolfo. Then iyang mga tubag. Deterioration sa kuan na siya sa kato na, akong nakita ng mga team nga deteriorate na ang social image. Sa to? Deterioration of the social image of tuba. Nga dayon ni sulti sila ana kay naman sila nga daghan namang good nga daghan ba gihapon kuno nangita og tuba kay tambal man good na ana bisan pag di social deteriorate na ang tuba. Nakita man dito sa team nga kanang nanay deterioration kay wala man siya dili man siya ingon ana ka kanang popular, wabang ganin na sa mga department stores, although na ko nakita sa mga kuan, sa mga pasalubong center nga na tuba, murag na diri sa Palo na nag-export na og tuba, pero dili jud siya ingon na malawakan ba, unlike sa mga San Miglite, mga kuan, nga na joy mga advertisement introduced pa by their kuan, by your favorite actors and actresses, so most likely makakuan siya, maka-convince og tao niya ang tuba baya wabaya na kuan, wabaya advertisement even sa radio, wabaya nagpa-kuan nga palit na tuba, wabaya naging na, di ba? So, na-deteriorate ang social image sa tuba pero mao na siya team nga nigawas pero naarag hapon yung mga supporting. Nanaon ra ninyo. Show the codes, show the parent codes, nya ang threat sa commercial products naka-feel ang mga mananggete ana daghan namang gud kayo na mao na siya endorsement manggod na so mao na then the later part ano to conclusions sa inyong case implication ra na siya what naman mo yung recommendations or references na Mora and that's all thank you